pre, sapatos ka na. Para matalo ka na. Oo, naglalaba lang ako. Sige pre. Boy, dito mo pa talaga ako dinala. Diyan mo kita gusto panisin. Sige, papanisin kita dyan. Guys, papanisin niya daw ako dito. Tara, panisan na. Tara, one on one. Ano? Ano na yan, no? Kalbo na yan. Ayan, dulas ng court. Partida ko na yun sa'yo. Pakita mo naman sapatos mo, idol. Para pag natalo ko, madami akong rason. Mentality. Aray mo, sapatos pa lang. Talo na. Paano yung akin? Walang tunog. Bakbakan na. Simulan natin. 1 to ilan, boy? O 1 on 1 lang kami ni Jericho. Sabi niya kasi dudurugin niya ako eh. Bawi tayo, guys. 1 to ilan to? Tatalunin ko na to ngayon. 1 to ilan, boy? 8 lang. 2 Okay. points, 1 point. Okay. Okay, laban. Live ball. Okay, miss mo na, boy. Sa'yo bola, boy. Depensahan to, boy. Umuulan na, oh. Dulas, boy. Umulan. Baka ma-ankle break ako. Game, boy. Lockdown to, boy. Ngangaldag. Inaiswaan. Live ball to, boy. Guys, para sa inyo to. Unseen Grind family. Unseen Grind. Uy, sayang. Live ball to, boy. Taas ng ring, no? Ay, bola. 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 Boy, rinig na rinig. Ay, bola. Rinig. Kapit talaga ni coach. Check ball. Balance tayo. 2-0. Let's go, baby. 2-0. Let's go, baby. Let's go. Hindi sumusunod, guys. Oh. Atakin mo yan. Uy. Atakin mo yan. Uy. 3 na, boy. Turo ko kayo, guys. Seminar kayo, triple threat. Jab. 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 Kobe. Kobe. 4-0, boy. Triple threat. Shot fake. Hindi sumusunod, guys. Oh, sayang. Ang harot mo, coach. 4-0, boy. Sisiruin lang kita, boy. Yun ang goal ko, boy. Depensa to. Oh, favorite. Huli! Huli ka, boy! Good boy. Good boy. Okay. Aray ko. Short. Hindi ka nakikita, boy. Hindi ka nakikita dun, boy. 4-0, boy. Ah! Pagod na to, guys. Balik ko. Pagod na to, guys. Wala sa kondisyon si coach, ah. 4-0, boy.
Uy! Lockdown yan, boy. Huli. Good, good. Hindi makaporma, guys. Hindi makaporma. Uy, live ball. Malayo, guys. Floater. Uy! Wala. Hinangin daw. Nasabayan, guys. 4-0. Kita mo yun? James Harden! Last 6-0, boy. Grabe si coach. Coach Mab. Uy, short! 6-0, boy. Fuck! Nice! Wala sa condition to. Bye-bye, boy. Ay, nangin! Ito guys, yung mga mahihirap sa ano, no? Open court. Lakas ng hangin, no? Sobrang init. Ang aim ko, 0 lang siya. Wala. 6-0 na. Ang aim ko guys, 0 lang siya. Partida na yan. Last ako sa 2 points. Oy! Kunting adjust pa. 6-0. Ang aim ko, 0 lang siya. Nag-iisip. Nag-iisip, guluhin natin yung isip. Wala. Yawa! 6-1. Naawa. Yawa, 6-3. Nakashoot. 0 lang yan. Hanggang 3 na lang yan. 3 lang yan. 3 lang yan. Oo. Mabilis to kahit makatalon to. Force. Jump shot. Bagong taon. Bagong taon. Uwi ka ng luan muna, boy. Let's go, boy! 1-0. Boy, ano? Bansi ka ba, boy? Guys, sabi ko sa inyo, pag natalo ko, yung sapatos ko, nagulas, medyo school straight. Tapos, wala. Lakas talaga si coach. Naawa ko sa'yo. Matatapos kasi agad. Kaya pinatry kita, boy. Pinatry kita. Nalo. Tumabang. Oh, di, bawi ka, boy. Di ba ganun daw sabi? Kapag nananalo, ano, yung mayabang. Sabi ganun. Pag natatalo, Eh, mahirap man, boy, pag pahambul. Sa totoo lang. Di ba? totoo lang. Sa totoo lang. Sabi lang yun, sa totoo. Naka-lifting, no? Lifting. Grabe. Ano, boy? Isa pa, boy? Labang ka pa. Pahinga muna, pahinga. Bawasan muna. Hindi, malakas naman. Hey boy, yung pag-bump ko, gusto kong i-spin mo, pero andun ka na agad. Ano doon ba? Eh, wala na akong ano, parang balance kapag atake. Oo. Parang ang bigat ng legs ko. Pero sarap ng ring, eh, no? Pero taas, pare. Lunod. Taas. Dito rin yung taas eh. Kaya nga, Siguro mga ganyan eh. baka 11 yan. Kaya ka pala natalo, boy. Kaya natalo, boy. Aray ko! Ang cute.